राशन कार्यक्रम के माध्यम से इस्लामपुर में भगवान जगन्नाथ धाम का महाप्रसाद वितरण शुरू किया गया है। मालूम हो कि कुछ दिन पहले दीघा में भगवान जगन्नाथ मंदिर धाम का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन के बाद कई लोग दीघा स्थित जगन्नाथ धाम में पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। उसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राशन डीलरों के माध्यम से जगन्नाथ धाम का प्रसाद वितरित करने का नया प्रयास की है। इसमें राशन डीलर के माध्यम से हर व्यक्ति तक प्रसाद पहुंचेगा। यही तस्वीर इस्लामपुर नगर पालिका क्षेत्र में देखने को मिली। ज्ञात हो कि इस्लामपुर शहर में कुल 11 राशन डीलर हैं। प्रत्येक राशन डीलर को जगन्नाथ धाम का प्रसाद सौंपा गया है। फिर शनिवार की सुबह इस्लामपुर शहर में घर घर राशन के माध्यम योजना के माध्यम से भगवान जगन्नाथ धाम का ये प्रसाद राशन ग्राहकों को सौंपा जा रहा है। राशन ग्राहक भगवान जगन्नाथ का प्रसाद पाकर बहुत खुश है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस पहल की राशन डीलरों और उपभोक्ताओं ने सराहना की है। বলছি আজকে দেখা যাচ্ছে প্রসাদ বিতরণ করছেন, কি বলবেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নির্দেশে আমরা আজকে প্রসাদ বিতরণ করছি জগন্নাথ ধামের, এবং আমরা যাচ্ছি হলো পাড়ায় পাড়ায় যেখানে আমরা দুয়ারে সরকারে যাই বা রেশন দিই, ওখানে যেয়ে আমরা পাবলিকের জনগণের হাতে প্রসাদ দিয়ে দিচ্ছি এবং জনগণরা প্রসাদ পেয়ে খুব আনন্দিত এবং খুব খুশি। কি বলবেন সরকারের এই উদ্যোগকে? খুব ভালো একটা পদক্ষেপ। আগামী প্রজন্ম এখন কোনো পদক্ষেপ দেখেনি, আর মমতা ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ যে এরকম একটা প্রজেক্ট করার জন্য। আপনার নাম? আমার নাম দুয়া বিশ্বাস। নাম? সঞ্জয় কুমার রায়। বললাম যে এই কি পেলেন আজকে? এই জগন্নাথ ধামের মন্দিরের প্রসাদ পেয়ে খুব খুশি। এইভাবে যে আমাদের দুয়ারে সরকারের প্রসাদ পাঠিয়ে দিবে, এতে আমরা ভাবতে পারিনি। না গিয়েও আমরা এই প্রসাদ উপভোগ করতে পারছি, এর জন্য মমতা ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ। বললাম যে কোনোদিন ভেবেছিলেন যে? না, ভাবতে পারিনি যে এইভাবে দুয়ারে সরকারে বসে বাড়িতে বসে প্রসাদ পেয়ে যাবো। কতটা খুশি আপনারা? খুবই খুশি। আপনার নাম? আমার নাম সঞ্জয় কুমার রায়।